चिर नमस्य मोर सज्जन वर्गी एवं ए आध्यात्मिक कथा को धारावाहिक भाव में शुणुवा मोर आध्यात्मिक प्रेमी समस्त भाई और भौणी माने गत अध्याय मु आपण मानक पाखरे कथा वस्तुटी एठी रखिछि जे ज्ञान धन द्वारा मनीष केमिति पुण्य कर्म प्राप्ति करि थाए बा पुण्य ता हस्त मुठारे केमिति धरा देई थाए सेई कथाटी को आपण मानको आज पुंखानुपुंख भाबे मु बुझेई देबा को जाउछि ता पूर्वर मु आपण मानको कहि देइछि जे गोटे दुख धन आ गोटे सुख धन आमे वर्तमान जानिले सुख धन वा श्रेष्ठ धन जेबे ज्ञान हुए ताले दुख धन टी किए तो आपण माने भाबुथिबे ताले ये कथाटी तो रहि जिवो पछरे दुख धन बोली काहा को कुहा जे ए कथा तो आमे जानि पारिलुनी तेरो आपण मानको दुख धनर कथा टिके कहिबा पाई मु आपण मानको वर्तमान भागवत भीतर को नै जाउछि जे अति बड़ी जगन्नाथ दास से ही कहिछंती दुख धन प्रकृति रे काहा को कुहा जाय नारी संगते थिले भाव केवल दुख तार लाभ केवल दुख तार लाभ केवल दुख तार लाभ अति बड़ी जगन्नाथ दास स्पष्ट भाव रे कहि देले नारी संगते थिले भाव केवल दुख तार लाभ ए संसार भितरे जो पुरुषर नारी सहित भाव अछि सेई पुरुष जहार जोगार करे से धन को दुख धन बोली कुहा जिबा हे सज्जन वर्गी हे मोर भगवत पिपासु पंडित वर्गी आपण मानक बुद्धि रे होत ए कथाटी बड़ा आघात दब काहे कि ना ई संसार भितरे जो मनीष आसी से संसार करबा पाई से गोटे स्त्री ग्रहण करछि बा नारीटिए ग्रहण करिछि संसार क्षेत्र ये संसार बा वंश रक्षा करबा पाई जदी जने पुरुष को गोटे नारी ग्रहण करबा को पड़े भागवतकार कहि देले नारी सहित जार भाव केवल दुख तार लाभ ताहले जेबे नारी को ग्रहण करले नारी सहित भाव रखिले दुख धन तार हेई थाए जहां से अर्जन करे ताले जने पुरुष संसार केमिति करिबा यार गले मु त्याग कर देबी काहा को त्याग करिवे घरणी को माने आपण ग्रहण करितबा नारी को त्याग करिवे दुख पाइबी लखी लाभ कोन मोर नाही नाही से कथा पई कवि कहि नाथि जे नारी आपण ग्रहण करिछन्ते सत किंतु पुत्रार्थ क्रियते भाज्य पुत्र पिंड प्रयोजन आपण गोटे काम करंतु जे जदी आपणक भितरे ज्ञानर पराकाष्ठ आसी जीव आपण स्पष्ट भाबरे बुझी जिवे नारी को ग्रहण करा जाय वंश रक्षा अर्थर कहली गोटे संतान काम्य आ प्रथम जो संतानटी हब आपण धरी नेबे ये मो भाग्य पाई मा मो वंशर दया धाबा पाई ईश्वर ही मो कोळे देले किंतु ये संसार भितरे आज रे मनीष गोटे संतान कि बा संतति हला परे से कोन करछि नारी सहित भाव कोन टूटै दउछि से पूर्ण जो भाव बा विकार बंधन रे बांधी होउछि तेणु अति बड़ी जगन्नाथ दास कहिले जेबे नारी ग्रहण करिछ गोटे संतान हला परे से नारी सहित से नारी पखरु विकार भावटी को दुराई दिया भीतर दूरे गले भले से नारी घरे थिले सुद्धा आउ आपण माने से विकार भाव आउ नारी सहित रखिबे नाही आउ जो जहा आपण अर्जन करिवे जो धन से धन आउ दुख सहित मिसी जीव नाही कारण भाव मिसी जिबारु विकार भाव मन रे थिबारु आपण माने जो धन अर्जन करंती एकथा के आमे आपण मान को कहू नाहु अति बड़ जगन्नाथ दास कहली सही होछि दुख धन सामान्य आपण कहबा कथा आम अलगा टंगी करी रहिबु नाही विकारग्रस्त होई आपण जो धन अर्जन करिवे विकार मन भितर थिबा अवस्था रे आपण जो धन अर्जन करिवे सेही धन को ही दुख धन कुआ जाय तेणु आपण माने बे
ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ଯାଇଥିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି। ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ଧନ ହଉଛି ଦୁଃଖ ଧନ, ଆଉ ବିଦ୍ୟା ହଉଛି ମହାଧନ ଆଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନ। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟା ଧନକୁ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣେଇ ଥାଏ, ବିଦ୍ୟା ବଳରେ ସେ ତାର ବିଚାର ଧାରାକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରିଥାଏ। ବା ମଣିଷର ବିଦ୍ୟା ବଳରେ ବିଚାରର ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ, ସେ କଣ କରେ ନା ସତ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ସତ ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଇଯାଏ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସତ କର୍ମ କଣ, ଜ୍ଞାନପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ ସତ କର୍ମ କରନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ସେ ଭାଗବତ ଭିତରକୁ ନେଇ ଯାଉଛି। ଅତି ବଡ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପଦଟି ଲେଖିଦେଲେ ଯେ ଆଜିକାଲି ବୁଢା ବୁଢା ମଉସା ମାନେ କିମ୍ବା ମାଉସୀ ମାନେ ଭାବିଥାନ୍ତି, ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଏ ଯୋଉ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି, ଏଇ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଆଶ୍ରମକୁ ଯୋଉମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରୁ ପ୍ରଥମ ବାହାରୁଛି ଯେ ଆମେ ଆମିଷ ଖାଇବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ତମ ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ନରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ଘଟିଛି, ସାତ୍ବିକ ଅନ୍ନ ମଣିଷ ଗ୍ରହଣ ନ କରିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ବୁଦ୍ଧିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଆମେ ଟିକେ ଏ ବୟସରେ ଯାହା ନାହିଁ ତାହା ଖାଇବୁ ନାହିଁ, ଯାହା ଘରକୁ ନାହିଁ ତା ଘରକୁ ଟିକେ ଯିବୁ ନାହିଁ, ଯିବୁ ନାତି ନାତିନ ଘରକୁ ଯିବୁ, ସେମାନେ ଯାହା ଦେବେ ଖାଇବୁ ନା, ତାକୁ ତ ଫେର ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ନା ନାଇଁ। ଆଉ ଇଏ ଦୀକ୍ଷା ଆମେ ନେଇ ଚଳି ପାରିବା କାରଣ ଏତେ କଟକଣା ଖାଦ୍ୟରେ ଯେବେ ରହିବ, ଭାଗବତରେ ତ ଏକଥା କାହିଁ ଲେଖା ନାହିଁ। ଆମ ଭାଗବତରେ ତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅତିବଡି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଆହାରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ନାହିଁ, ଯେ ସ୍ଥାନେ ଯେ ମନ୍ତ ମିଳଇ, ଆହାର ଭଲ ମନ୍ଦ ନାହିଁ। हे मोर भागवत प्रेमी सज्जन वर्गी, टिके भल भाव चिंता करंतु कथाटी को, ये तो भागवतर लेखा। आपण कहबे भागवतर पर लेखा अछि आहार भल मंद नाही, जहा पाइबो गुरा गोबर के खाइ जेबो, खाइबा भितरे किछि बारिबो नाही, नाही किछि तो बारण सब खाइ जेबो, भल मंद बारिबो नाही। जहा घरे जहा जिए जते बेले जहा दबो आनंद रे ताको ग्रहण करिबो। किंतु आपण माने सेठी विचार करंतु, जेबे कोनसे व्यक्ति को पाखरे ज्ञान धन थिबा, बुद्धि तंकर ज्ञान पूर्ण थिबा, से ही विचार विमर्श हेबे, से कथाटी को विचार करिवे, आहारे भल्ला भल्ला कम्मा मंद नाही, मु होछि श्रेष्ठ जीव, मु होछि मनीष, मोर विचार ज्ञान रहिबा उचित, मोर बुद्धि से बड़ी सत मार्ग रे जीवा उचित। मु जेहेतु श्रेष्ठ जीव, मोर खाद्य रे मध्य श्रेष्ठ खाद्य रहिबा उचित। मु भल मंद मिसाई करी खाई परिबे नाही, मो पई जो खाद्यटी भल सेई खाद्यटी ग्रहण करिबा मो पई निहाती काम न। तेनु ए मनीषा ना कोन बुझी पाइले आपण, माने माछ मांस ई सब अंडा नहीं ताले आपण कोन भाबुछंती माछ मांस अंडा ये सब भल खाद्य, पाटी विटामिन बेसी हबो, माने सुस्वादु खाद्य रक्त हबो, आपण माने भाबुछंती। डॉक्टर कहउछंती परा आज्ञा आपण माने भाबिबे जे एगुडी को जो माछ मांस बा अंडा ये खाद्य तो सुखाद्य, कारण भागवत पर लेखा अछि। अतिबड़ जगन्नाथ दास लिखिछंती, जीव मा ऋण मांस खाई से जीव वैकुंठे बसाई, से जीव जीव मारिण मांस खाई से जीव वैकुंठे बसाई। जेबे जीव मारी मांस खाइबा आमे वैकुंठ रे बसिबा, एक कथा भागवत रे लेखा अछि। भाई भाई हमर दैनंदिन जोड़िए तीनोटी मोडुचंती, मु तो मुर्गी तो मोर अभ्यास अछि। अच्छा खाइबा दादा, आपण जो मुर्गी मोड़ी खाउचंती, पानी संगे पानी टिके खाइला माने ताको निहाती दरकार, जोड़िए दरकार, सकाळे गोटे संध्या बेले गोटे। आपण चिंता करंतु, कोना मु भाबुछि आपण को भीतर ज्ञान बोली गोटे किछि जिनिस नाही, काहे की जेबे ज्ञान बुद्धि रे आपण कर थांता जे आपण विचार करि परंते कथाटी को,
ଯେ ଜୀବ ମାରିନ ମାଂସ ଖାଇ ହଁ। ସେ ଜୀବ ବୈକୁଣ୍ଠ ବସାଇ ଇଏ ଜୀବ ନୁହଁ। କୋଉ ଯିବ? ଯୋଉ ଜୀବକୁ ମାରି ଆପଣ ଖାଇବେ ହଁ। ସେଇ ଜୀବ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବ। ସିଏ ଯିବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣ କହୁଛି, ନୁହେଁ। ମୁଁ ଯିବି ବୋଲି ମୁଁ ସେଇଦିନ ଡେଲି ଯୋଡା ମାରୁଛି। ଆଉ କଣ? ହଁ ରେ ଯେ ସେଇ କଥା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଯାଇଛି। ଜ୍ଞାନ ହଉଛି ବିଚାର ଶକ୍ତି। ତା ମାନେ ଆପଣ ଏଇ କଥାଟିକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବୁଝିଛନ୍ତି ବୋଲି ଜୀବ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଦୟା ନାହିଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବ ମାରି ଲାଳସା ବସାଇ ଯେତେ ମାଂସ ଆପଣ ଖାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଜୀବ ହତ୍ୟା ମହାପାପ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରି ମହାପାପ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଜୀବ ମାନଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇଛନ୍ତି ସେ ଜୀବ ଗୁଡିକ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆରେ ଭାଇ ଆପଣ ମାନେ କହିବେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଜାମ ହେଇଯିବନି। ତମେ ସେ ଯେତେ ଜୀବ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଚାଲିଯିବ। ଚାଲିଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଲେଖା ଅଛି ବୁଝି ପାରି ନାହାନ୍ତି ସେ ଜୀବ ଯିବ ବୋଲି। ଆଉ ଯେ ସେ ଜୀବ ମନେ କରନ୍ତୁ ବର୍ଷେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା। ଆପଣ ତାକୁ 6 ମାସରେ ଖାଇଦେଲେ। ଆଉ ଯୋଉ 6 ମାସ ତାଙ୍କର ବଞ୍ଚିଥିଲେ କର୍ମ ସବୁ ଭୋଗାଭୋଗ ହେଇଥାନ୍ତା। ମାସ ତ ଖାଇ ଆପଣ ହଜମ କଲେ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ କର୍ମ ଥିଲା ଭୋଗିବାକୁ ସେ କର୍ମ ଗୁଡିକ କିଏ ନବ? ତାର ସେତିକି ନା ନାଇଁ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଆସିବା ଆପଣଙ୍କ ପାପ ବୋଝରେ ସେ ବି ଆଉ କିଛି ବୋଝ ହେଇଯିବ। କଣ ତା କର୍ମ ମୁଁ ଭୋଗିବି? ମାସ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଗର୍ଭକୁ ଖେପିଲେ ତାହେଲେ ତା ଦୋଷ ଦୁର୍ଗୁଣ ତା କର୍ମ କାହିଁକି ଆପଣ ନ ଆଣିବେ? ତାହାର ଯୋଉ ସଂସ୍କାର ଅଛି ସେ ସଂସ୍କାର ଆମକୁ ଆପଣେଇ ନବ। ତା ମାଂସ ଯେମିତି ଆପଣ ଖାଇ ରକ୍ତରେ ମିଶେଇ ଦେଲେ ତାର ଯୋଉ ସଂସ୍କାର ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ବିଶେଷ କରି ମାଂସ ଲାଳସରେ ଛେଳିକୁ ମାରନ୍ତି, କୁକୁଡାକୁ ମାରନ୍ତି, ଏଇମାନଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଯେବେ ଜ୍ଞାନପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥାନ୍ତେ ଭାଗବତ ପଢି ଯେବେ ଭାଗବତର ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଆପଣ ଆହରଣ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବିଚାର ଆସନ୍ତା। ଛେଳି ହଉଛି ଗୋଟେ ପଶୁ। ତାର ବିଶେଷ ଗୁଣ ଛେଳିର କଣ ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ତା ମାନେ ସବୁଥରେ ସେ ଡରୁଆ ପଶୁ। ପାଣିକୁ ଡରିବ। ଆପଣ ଖଣ୍ଡେ 5 ବାଡ଼ି ଧରିଦେବେ ଦେଖିଦେଲେ ଛେଳିଟି ଡରିବ। ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତିନି ସେପଟେ ମାଡକୁ ଛେଳି ସେଟା ଗୋଟେ ଛେଳି ତାକୁ ଛାଡ। ତା ମାନେ ତାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୟ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଡର। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଛେଳି ମାଂସ ଖାଇ ଆପଣ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଶରୀରରେ ସିନା ମାଂସ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଯିବ, ମେଦ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଯିବ, ହେଲେ ଛେଳିର ଯୋଉ ବିଶେଷ ଗୁଣ ଡରୁଆ ଗୁଣ ଭୟର ଗୁଣ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ସେ ବି ଲାଗିଛି। ସେଗୁଡା କଣ ମୋ ଦେହରେ ଲାଗିକି ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଆପଣ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଡରିବେ। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲେ ରୁହ ଆଗକୁ କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ ମାଂସ କଥା ପଡିছে ମାଂସ ଅଡୁଆ ତୁଟୁ। ତାପରେ ଛେଳି ମାଂସ ଯେବେ ଆପଣ ଖାଇଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନ୍ୟାୟ କହେ ତାର ବିଶେଷ ଗୁଣ ଯୋଉ ଭୟଭୀତ ସେ ଭୟଭୀତ ଗୁଣଟି ହିଁ ଆପଣ ଭିତରକୁ ଆସିବ। ତାପରେ ମାଂସ ଖାଇବାନି ଆପଣ କହିବେ ଆଉ ଛେଳି ମାଂସ ନହେଲା ନାହିଁ ଆମେ କୁକୁଡା ଖାଇବୁ। ଆପଣ କୁକୁଡା ଖାଇବେ ତ ଠିକ ଅଛି ଖାଆନ୍ତୁ କୁକୁଡା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କୁକୁଡା କଣ ଖାଉଛି? କୁକୁଡାର ଖାଦ୍ୟ କଣ? ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛନ୍ତି କୁକୁଡା କୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ତା ଶରୀରରେ ମେଦ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମର ବିଷ୍ଠା କୁକୁଡା ଖାଇ ସେ ତାର ମାଂସ ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିଲା ବେଳେ ଆମେ ପୁଣି ସେଇ କୁକୁଡା ମାଂସକୁ ଖାଇ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଆମ ଶକ୍ତି ବର୍ଦ୍ଧନ କରିବା। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆମର ବିଷ୍ଠାକୁ ଆମେ ଖାଇ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଆମ ମାଂସ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ଆମ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ମାଂସ ଖାଇବାନି ନା। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟା ସେଇଟା କଣ ଖାଉଛ ରେ? ଆଉ କଣ ଖାଉଛନ୍ତି ଆପଣ? ତାହେଲେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏତେ ଗୁଡା କଥା ଯୋଉ ମାଂସରେ ଅଛି ଆମେ ଛେଳି କୁକୁଡା ତାହେଲେ ଖାଇବୁ ମାଛ ଖାଇବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ହଉ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେବେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ମାଂସ ନ ଖାଇ ମାଛ ଖାଇବେ ଠିକ ଅଛି। ତା ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ବିଚାର ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦଉଛି। ଆପଣ ମାନଙ୍କର କବି ଭକ୍ତ କବି ଜୟଦେବ ପବିତ୍ର ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦରେ ପଦଟି ଲେଖନ୍ତି ପ୍ରଳୟ ପୟଧି ଜଳେ ଧୂତ ମାନସୀ ବେଦମ୍
ଗୋବିନ୍ଦରେ ଲେଖିଦେଲେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର 10 ଅବତାର ଭିତରୁ ପ୍ରଥମ ଅବତାରଟିକୁ ନେଇଛନ୍ତି ମୀନ ଅବତାର। ତେଣୁ ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନ ପିପାସୁ ସଜ୍ଜନ ବର୍ଗୀ କଥାଟିକୁ ଟିକେ ସ୍ଥିର ମତିରେ ବିଚାର କରିବେ। ଯେବେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅବତାର ମୀନ ଅବତାର ହୁଏ, ମୀନ କହିଲେ ମାଛ, ଭଗବାନ ଯେବେ ମାଛ ଅବତାର ନେଇ ପାରିଥାନ୍ତି, ହେ ମଣିଷ ଆମେ କହୁଛେ ମାଂସ ନ ଖାଇ ଆମେ ମାଛ ଖାଇବୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ କେତେ ଦୂର ଭର୍ତ୍ତି ହେଇ ଅଛି। ମାନେ ଆମେ ମାଛ ଖାଇବା ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ଆଜ୍ଞା କଣ ସେଇ କଥା ନୁହେଁ? କଥା ଛତା ବେଟିଆ ହେଇଯାଉଛି ରେ ଭାଇ। ତେଣୁ ହେ ମଣିଷ ତୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ରହିବା କଥା, ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ତୋର ବିଚାର ପରିପୃଷ୍ଟ ହବା କଥା, ଯୋଉ ବିଚାର ବଳରେ ତୁ ସତ କର୍ମ କରିବା କଥା, ସେଇ ବିଚାର ତୋର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି। କାହିଁକି ନା ତୋ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ତୋ ଭିତରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମାଛ ଖାଇବା ଯା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ସେଇଆ। ଆଉ ମାଛ ଖାଇବେ ଆପଣ? ନାଇଁ ମାଛ ଖାଇବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ବେଶୀ ଭିଟାମିନ ହଉଛି ଅଣ୍ଡାରେ। ତା ମାନେ ଆପଣ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାଛ ନ ଖାଇଲେ ଟିକେ ଅଣ୍ଡାରେ ବି ଚଳିବ? ଅଣ୍ଡାରେ ଚଳିଯିବ। ଆପଣ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବେ? ହଁ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା। ଆଚ୍ଛା ଦାଦା, ସେଥିରେ ବିନା କଣ୍ଟା ପରା ସେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଭାବିଥାନ୍ତି ଅଣ୍ଡା ଖାଇ ଚଳେଇ ଦେବେ, ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିରାମୟ, ନିରାମୟ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ସଂଜ୍ୟୋତି ଭଗବାନ। ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକଟିଏ ପଢୁ, ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିରାମୟ, ନିରାମୟ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଜ୍ୟୋତି ଭଗବାନ। ଯେ ଆଚ୍ଛା ଦାଦା, ଜ୍ୟୋତି କହିଲେ ଆପଣ କଣ ବୁଝନ୍ତି? ଜ୍ୟୋତି ଜ୍ୟୋତି ମାନେ ଆଲୋଟାই ଆଉ। ଜ୍ୟୋତି କହିଲେ ଆଲୋକ ବା ବିନ୍ଦୁ, ବିନ୍ଦୁ କହିଲେ ଗୋଲାକାର। ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଭଗବାନ ଯୋଉ ଆକାରରେ ଅଛନ୍ତି, ନିରାକାର ବା ଜ୍ୟୋତି ବିନ୍ଦୁ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ହିଁ କୁହନ୍ତି ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଲାଇଟ, ଏକ ଶକ୍ତି ବା ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତି ବିନ୍ଦୁ। ତେଣୁ ଅଣ୍ଡାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ହାତରେ ଧରନ୍ତି, ଅଣ୍ଡା ଦେଖିବାକୁ କେମିତି? ଅଣ୍ଡା ଦେଖିବାକୁ ଗୋଲ, ବିନ୍ଦୁ କହିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଲ। ତେଣୁ ସେ ଗୋଲ ଆଉ ଇଏ ଗୋଲ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଥମ ନବାକୁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଆନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ 3ଟି ଗୋଲ ବା 3ଟି ମୁଣ୍ଡୁଳା କାଟନ୍ତି ନାହିଁ? ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର। ତେଣୁ ସେ ହେଲେ ଗୋଲ, ଅଣ୍ଡା ହେଲା ଗୋଲ। ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ଭାବିଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡା ଖାଇ ଚଳେଇ ଦେବେ, ତାହେଲେ ଅଣ୍ଡାର କୋଉ ଅଂଶ ଆପଣ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ଉପର ଖୋଳପଟା ପକେଇଦମୁ, ସେ ଭିତରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ସବୁ ସେଟାକୁ କଡେଇରେ ପକେଇଲା ମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସିଗଲା। ହଉ, ଖୋଳପା ଆପଣ ଖାଇବେନି, ଅଣ୍ଡା ଭିତର ଅଂଶଟି ଖାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ସେ ଅଣ୍ଡା ଭିତରେ, ଖୋଳପା ଭିତରେ ଯୋଉ କେଶରଟା ଥାଏ, 21 ଦିନ ପରେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ କଣ ବାହାରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ 21 ଦିନ ରହିଲା ପରେ ଗୋଟେ ପିଲା ବାହାରେ। 21 ଦିନ ରହିଲା ପରେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ବାହାରେ, କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆଟିଏ ବାହାରେ, ଗୋଟେ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତା ମାନେ ହେ ମୋର ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ସେ ଅଣ୍ଡାଟିକୁ ଆପଣ ମାନେ 21 ଦିନ ନ ରଖି ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେବେ ଖାଇ ଆପଣଙ୍କର ଲାଳସା ମେଣ୍ଟେଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ବୁଦ୍ଧିକୁ କଥାଟିକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଅଣ୍ଡା ଖାଇବେ ନାହିଁ ଯେ ଜୀବ ହତ୍ୟା ମାରି, ଜୀବ ହତ୍ୟା କରି ମହାପାପ ଅର୍ଜନ କରିଦେବେ। ତାର କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆକୁ ଖାଇବେ ନା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆକୁ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେ ଭଳି ଭାବରେ କଳେ ବଳେ କୌଶଳ ଆପଣ ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆସୁରୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଇଏ ମନରେ ଆମର କଳୁଷିତ ଭାବ ଆସୁଛି ବା ଆମ ଭିତରେ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ଅହଙ୍କାର ଏଗୁଡିକ ଜମା ହଉଛି। ମଣିଷ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ବିଚାର ଧାରାକୁ ସେ ବଦଳେଇ ପାରୁନାହିଁ ବା 2 ଆଙ୍ଗୁଳି ଜିଭକୁ ସେ ନିଜ ଆକଟ ଭିତରେ ରଖି ପାରୁନାହିଁ। ସେ ଭାଗବତ ତ ଲିଖିଛି, କଣ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ପଡିଗଲା ପୁଣି ଗୋଟିଏ କଥା? ଜୀବ ମାରିବ ଭେଳା ଭେଳା, ତିଳାର୍ଥେ ନଖ ମାରିବ ଭେଳା, ତିଳାର୍ଥେ ନଖ ମାରିବ ଭେଳା, ତିଳାର୍ଥେ ନଖ ମାରିବ ଭେଳା।
ठीक ना आपण भी गोटे कथा मने पकई देले त हमने युक्ति करबा को आपण चाहुछंती भागवत रे गोटे कथा अछि जीव मारिबा भेड़ा भेड़ा तीरार्ध न करिबा हेला तले आपण माने चिंता करंतु जो पदटी आपण जानि छंती तार प्रकृत अर्थ किंतु आपण बुझी पारि नाहती भागवत रे जो जीव भेड़ा भेड़ा मारिबा पई लेखा अछि से को जीव वर्तमान आपण देखुछंती अषाढ़ मास आपण को बाड़ी रे सजना गछ थिबो से सजना गछ रे दादा कोन होंती आपण देखि छंती की सजना गछ रे संबाळ टिके होंती संबाळ केते होंती बहुत प्रबल माने बहळ भाबरे लागि जाय रहंती जेबे आपण सजना गछ को रक्षा करबा को चाहंती पारुचंती त भेड़ा भेड़ा भाबरे सेई जीव गुडा को मारंतु ओए बिडाय नोडा गोटे दियासली काठी हां हेले काम बढ़ि जबो ता माने भेड़ा भेड़ा जीव कइले मनीष पई जेउ जीव गुडी को दुखदायी सेई जीव को मारंतु एथिरे पाप हबो नाही किंतु लालसा बस होई कोनोसी जीव को मारी ये लालसा मेंटेबा को चाहिले ता द्वारा मनीषर पाप अर्जन हेई थाए बा नर हत्या महापाप जीव हत्या महापाप रे से ग्राही हेई थाए हेले हमें आउ माछ खाइबानी नाही मांस खाइबानी अंडा खाइबानी जीव हत्या करिबानी जीव हत्या छाडी देबा आगे आपण माने भाबुथिबे जेबे हमें ए सब न खाइबो ये सब संसार हेइथिले कोन पाई कोन पाई माछ कोन पाई हेइछि से छेली कोन पाई हेइछि से कुकुडा कोन पाई हेइछि फार्म कोन पाई होउछि ताले आमे त ताको खाइबानी एगुडा के सब कोन हबो क्या आपण भाबुछंती कि ए आपण खाइबा पाई ए संसार भीतर ए गुडी को भगवान सृष्टि करिछंती नाही क्या आपण चिंता करंतु आ विचार करी देखंतु मनुष्यर प्रकृत खाद्य कोन ये संसार को मनुष्य शिशु अवस्था आसीबा समय रे ईश्वर ता पाई खाद्य ही देई थांती आपण माने परा कहि थांती जे मास्तन रे क्षीर जे मनुष्य शिशु पाई बा मनुष्य पाई क्षीर हेउचे प्रथम आवश्यक निश्चय अमृत काहे की ना दुग्ध पान कले बढ़ाई शक्ति साधु का लक्षण ईश्वर भक्ति आपण माने जेबे आपण को शारीरिक शक्ति बढ़ाइबा को चाहंती ताले हुई तो दुग्ध पान करि परिबे ता द्वारा ये शरीर शक्ति वृद्धि हबो आ गोटे कथा आपण माने देखंतु जेबे माछ मांस न खाइले शरीर रे शक्ति हबो नाही ये कथा आपण भाबी छंती आपण को डॉक्टर कहउछंती खाइबा पाई तले आपण गुहाळे जो बळद बांधी छंती से तो आपण को बळ जोगै दउची ना आपण जोठी गोटे कार्य हारी जानती बळद को जोची देई थांती बा बळद रे साहाय्य नै थांती आगे आपण माने कहि परिबे बळद को केते माछ मांस अंडा रांधी करी दउछंती खाइबा पई क्या मु आपण मान को एते गुडे कथा कहूची बा एते गुडे कथा कहिबार मर्म होउची आपण मान को पखरे मु रखिची गोटे दुख धन गोटे सुख धन सुख धन कहिची ज्ञान धन आ दुख धन कहिची विकार ग्रस्त धन कहूची दुख धन के सेई सुख धन होउची मनुष्यर ज्ञान जदि आम भितर ए सुख धन थांता बा ज्ञान धन आम पाखरे थांता ज्ञान बल रे आम भितर जो विचार परिवर्तन आसंता आमे सब ये भली नारकीय कांड घटई पारंते नाही आमे पशु पक्षी मान को पालिबार गोटा बाहाना करी आमे समान को निजे रक्षक होई कोडी भक्षक होई सही मान को मारी खाई जाउ नथांती आपण माने चिंता करी देखंतु जो बळद को गुहाळे बांधी छंती आपण जेबे को दिन गोटे खुशी मन रे किले मांस रांधी देबे कहबे हे बळद तू सब दिन मते तो सहाय्य करूछ आज गोटे हमर पर्व हेछि हम घरे मांस रंदा हेछि मु तो पई आगे थाली आनिछि तू खाई देलु टिके से खाइबो ना खाइबो नाही कारण से पशु रो गोटे धर्म अछि से ता धर्म कोई रक्षा करी एई पशु मांस रखी से केबे खाई परिबो नाही तार माने आपण माने चिंता करंतु गोटे पशु हेले भी से तो धर्म रक्षा करूछि पक्षी हेले भी से तो धर्म रक्षा करूछि किंतु मनीष आज श्रेष्ठ ज्ञान रा कहूछि मु चरम सीमा रे पहुंचीछि आकाश से उड़ीछि आमे तो भाग्यवान पिला रे आउ के आमे परि थिला रे आमे तो उड़ू आज आकाश से रबीर कर जाई झलसे आमे मनीष एते गुडा कार्य करि पारुछु आउ एते गुडा कार्य करि पारुथिबा मनीष से जे बाजी एई निम्न विचार धारा रे पहुंची जाए जहा नहीं ता खाइबो जहा नहीं ता पीबो जहा नहीं ता करिबो जहा नहीं ता पिंधिबो तेणु आज्ञा आपण माने विचार करंतु जेबे जहा नहीं ता भितरे मनीष सब बळे बुडी रहे ताले आपण माने चिंता करी कहंतु मनीष
ମଣିଷ ଗଲା ବେଳେ କଣ ନେଇ ସାଥିରେ ଯାଇ ତେଣୁ ଯାଇ ତା ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ମଣିଷ ଆଉ ନ ପଶି ଏ 2 ନମ୍ବର ଆଉ ଗୋଡ ନ ଦେଇ ହେ ମୋର ବିଜ୍ଞ ଦର୍ଶକ ସମାଜ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସତ ବାର ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛି ଭଲେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଳାକାର ଭାବରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଇଛି ସତ ହେଲେ ପାଲା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ହେ ମଣିଷ ଯେ ଥରେ ତୋର ବିଚାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଦେଖ ଥରେ ତୁ ତୋର ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟକୁ ବର୍ଜନ କରି ଦେଖ ତୁ ଥରେ ସାତ୍ବିକ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ଦେଖ ତୋର ଜୀବନ ଘଟଣା ବଳି ବା ତୋର ଜୀବନ ପଥ କେତେ ସୁଗମ ହେଇଯିବ ଏ ପରିବାରରେ କେମିତି ଶାନ୍ତି ଫେରି ଆସିବ ପାରିବାରିକ ସୂତ୍ରରେ କେମିତି ସ୍ନେହ ଆସିବ ତାପରେ ତୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିବୁ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଏ ପାଲା ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଠି ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଭାଗବତ ଭିତରେ ଆଉ ଏଭଳି କଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ମଣିଷ ଯୋଉ ପ୍ରତିଦିନ ଭାଗବତକୁ ପାଠ କରୁଛି ଶୁଣୁଛି ସେଇ ଜ୍ଞାନକୁ ପାଠ କରୁଛି କେବଳ ଯେବେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆଣିବ ସେଇ ଜ୍ଞାନକୁ ଯେବେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଆଣିବ କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ଲଗେଇବ ତା ଆସନ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିବ ନର ହେଇଥିଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ସେ କେମିତି ଦେବପଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବ ସେ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରି ଶୁଣେଇଦେବି ଦିନ ଜନ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ଆନନ୍ଦ ସାଗର ହରିବୋଲ ଉଳଉଳି ଦିଅ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ